बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। 22 साल तजर्बे के मुताबिक मैं इंशाल्लाह आपको मेडिसिन बताऊंगा। हमारी आज की जो मेडिसिन है और हमारा आज का जो टॉपिक है, अटैक्सिया क्या है, अटैक्सिया की अलामात क्या हैं, ये क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। अटैक्सिया बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन ये जिनको होता है उनकी ज़िंदगी अधूरी करके रख देता है। अटैक्सिया की अलामात मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ होती हैं। सबसे आम अलामात ये हैं तवाज़न और नक्लो हरकत का मुतासर हो जाना, यानी कि बाजू, हाथों और टांगों की नाकस हरकत, गुफ्तार की गड़बड़, चलते वक्त टांगें चौड़ी करके चलना या टांगों पर सही तरीके से वजन का ना आना, लिखने और खाने पीने में परेशानी, यानी कि हाथ पाँव का कांपना, आंखों की सुस्त हरकत इसमें शामिल हैं। अटैक्सिया बहुत सी चीज़ें अटैक्सिया की अलामात का सबब बन सकती हैं, मसलन स्ट्रोक, ट्यूमर, शराब नोशी, आसाबी नुकसान, यानी कि जैसे सर में चोट का लगना या किसी शदीद परेशानी में मुब्तला होना, मेटाबॉलिक अवारज, कुछ विटामिन की कम सतह, मुदाफ़ती निज़ाम के मसाइल जो दिमाग पर हमलावर होते हैं। उसके बाद है दिमागी इन्फेक्शन। ये अटैक्सिया का सबब है। अटैक्सिया की तशखीस कैसे की जाती है? आपका सेहत की देखभाल फराहम करने वाला आपकी सेहत के तारीख और आपके ख़ानदान की सेहत की तारीख के बारे में मुकम्मल हिस्ट्री लेगा। आपका आसाबी जिस्मानी मुआयना भी होगा और आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। वो टेस्ट कौन कौन से हैं? जीनियाती टेस्ट। ये टेस्ट ये देखने के लिए किए जाते हैं कि आया किसी शख्स में जीन्स की कुछ तब्दीलियां, म्यूटेशंस या क्रोमोसोम्स तब्दील हैं जो कुछ वरासती हालात के लिए खतरे को बढ़ाते हैं। MRI का करवाना, जो जिस्म में अज़ा और ढांचे की तफसीली तस्वीर बनाने के लिए बड़े मकनातीस, रेडियो लहरों और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आसाब की तरसीर का मुतालिया, NCS, NVC और इलेक्ट्रोमियोग्राफी EMG। ये टेस्ट बाजुओं और टांगों के आसाब को जांचने के लिए किया जाता है कि आया वो आम तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं। मसलन सर की चोट, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, इन्फेक्शंस, कुछ मेडिसिन का गलत इस्तेमाल, उसके बाद दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई का आर्जी नुकसान, जैसे कि अगर दिल या सांस की रफ्तार सुस्त हो जाए या रुक जाए। कुछ हालात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने का सबब बन सकते हैं। इनमें शामिल हैं हैपोथायरॉयडिज्म, शराब की ज़्यादती, कुछ विटामिन की कम सतह, आपके इर्द गिर्द का माहौल, अद्वियात। अटैक्सिया का इलाज कैसे किया जा सकता है? जैसा कि ऊपर मैंने बताया,
الکحل یا منشیات والی ادویات کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ ماروثی اٹیکسیا کا کوئی علاج نہیں، لیکن علاج علامات کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اٹیکسیا کی دیگر وجوہات کا علاج کرنے سے پہلے علامات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ہومیوپیتھک کے اندر موروثی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ اگر اٹیکسیا فالج، وٹامنز کی کمی کی سطح یا کسی زہریلی دوا یا کیمیکل سے رابطے کی وجہ سے ہوتا ہے تو علاج ان وجوہات پر مرکوز ہو سکتا ہے۔ اگر اٹیکسیا آپ کے مدافعتی نظام کے دماغ پر حملہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ کو اپنے مدافعی نظام کو دبانے کے لیے علاج ہو سکتا ہے۔ مدافعی خرابی جیسے جسم میں ٹیومر، دماغ کے اندر یا کسی بھی پارٹس کے اندر، اس کا علاج کرنا بھی علامات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہم آہنگی کی کمی یا عدم توازن کا علاج زیادہ تر ان کو لی آلات اور جسمانی تھراپی کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ خود مختار ہونے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان آلات میں چھڑی، بیساکھی، واکر یا ویل چیئر شامل ہو سکتی ہیں، یا جسمانی تھراپی، اسپیچ تھراپی اور ادویات جو کہ بہت زیادہ استعمال کی گئی ہوں، جن کا سائیڈ افیکٹ ہو، ان کا استعمال ترک کر دینا بھی آپ کی اٹیکسیا کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈپریشن اور نیند کا نہ آنا، جسے ہم بے خوابی کہتے ہیں۔ اگر اٹیکسیا کے مریض کو نیند پوری دی جائے یا اسے نیند 8 گھنٹے 9 گھنٹے پوری ملے تو اس میں بھی اسے چلنے پھرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ جو لوگ گرنے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں تبدیلیاں کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں گرنے اور سفر کے خطرات کو دور کرنا، ایک منزل پر رہنا یا سیڑھیوں کی لفٹ کا استعمال شامل ہے، یا جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح مریض گرنے سے بچ سکتا ہے۔ اٹیکسیا سے منسلک ممکنہ پیچیدگیاں کیا ہیں؟ ہر قسم کی اٹیکسیا مختلف طریقے سے ترقی کر سکتی ہے۔ گرنا یا کرسی سے یا بستر پر مریض کو باندھنا چوٹ، دباؤ کے زخم، انفیکشن اور خون کے جمنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں دیگر علامات ہو سکتی ہیں جو اعصابی نظام کے مختلف حصوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ان میں ڈیمنشیا، رویے کے مسائل، ڈپریشن شامل ہیں۔ دیگر پیچیدگیاں جو اٹیکسیا کی کچھ شکلوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں ان میں شامل ہیں: مریض کو چکر آنا، تھرتھراہٹ، درد کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، آنتوں یا مثانے کی خرابی، جنسی کمزوری، چوٹ کے ساتھ گر جانا۔ شدید حالتوں میں کسی شخص میں سختی ہو سکتی ہے جو قابل علاج نہیں، سانس لینے میں دشواری یا دم گھٹنا جو موت کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ انتہائی مشکل علامات کو خصوصی دیکھ بھال کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں ایک مسلسل مثبت ایئر وے پریشر ڈیوائس CPAP اٹیکسیا والے شخص کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اہم نکات: اٹیکسیا والے لوگ اپنی بازوؤں اور ٹانگوں میں پٹھوں کا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ یہ توازن اور ہم آہنگی کی کمی اور چلنے میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اٹیکسیا کے مریضوں کا وزن زیادہ نہ ہو، مناسب غذا استعمال کریں، جن میں پھل، سبزیاں، یہ چیزیں جن سے قبض کا مسئلہ نہ ہو، یہ چیزیں اٹیکسیا کے مریض کو استعمال کرنی چاہیے۔ گری دار میووں کا استعمال، چربی والی مچھلی، یہ چیزیں اٹیکسیا کے مریض کو زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ بادام، پالک،
सूरज मक्खी के बीज, ये चीज़ें इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन B12 का इस्तेमाल किया जाए। दूध, अंडे, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे उनका नर्वस सिस्टम मजबूत हो। जो चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए वो है गंदम का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। उसके बाद शुगर वाली चीज़ें, मसलन जिसमें मीठा ज़्यादा हो वो कम कर देनी चाहिए। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बड़े गोश्त से परहेज़ करना चाहिए। शराब से परहेज़ किया जाए। नशा आवर अद्वियात से परहेज़ किया जाए। स्टीरॉयड अद्वियात से परहेज़ किया जाए। इसका होम्योपैथिक जो इलाज मुमकिन है, हमारी पहली मेडिसिन है जो मैं होम्योपैथिक इस मर्ज़ की मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। ये इस बारे में बहुत से कम होम्योपैथिक डॉक्टर ये मेडिसिन जानते हैं। हमारी ये मेडिसिन है हीलोडर्मा। हीलोडर्मा इसकी 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार खाना खाने से पहले इस्तेमाल किए जाएं तो एटेक्सिया के मर्ज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम 200। जलसीमियम 200 ताकत में एक खुराक सुबह निहार मुँह ली जाए तो इंशाल्लाह एटेक्सिया के मरीज़ जिनके हाथ पाँव कांपते हों उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। उसके बाद जिन मरीज़ों को मीठा खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 ताकत में एक खुराक ली जाए। उसके बाद हमारी मेडिसिन है एलोमीना। एलोमीना जिन मरीज़ों को कब्ज़ शदीद हो और उनके लिए एटेक्सिया के मरीज़ों के लिए ये एलोमीना 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद हमारी मेडिसिन है कास्टिकम। फालज वाली कफ़ियत कास्टिकम में बहुत अहम अलामात होती हैं इसके अंदर, और एटेक्सिया का मरीज़ भी इसी तरह का ही होता है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। कास्टिकम 200 ताकत में एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल की जाए। उसके बाद है न्यूरोटेक्स ई। मसूद फार्मेसी की ये टैबलेट हैं, एक टैबलेट सुबह और एक शाम इस्तेमाल की जाए। उसके बाद जो मोटे मरीज़ हैं और जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, उनको एटेक्सिया अगर हो गया हो तो पल्साटीला 200 ताकत में एक खुराक और पल्साटीला की बाकी जो अलामात मिलें तब ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। उसके बाद लथायरस 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम या मदर टेंचर में इस्तेमाल की जाए। उसके बाद पलम्बम मेटालिकम 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाए जाएं। तो आप दोस्तों ने एटेक्सिया के बारे में मालूमात सुनी, उसकी होम्योपैथिक अद्वियात भी आपने सुन ली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।